السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وصلنا formule de Moivard. Pour toute réelle θ et pour tout entier n, on a cosinus θ plus i sinus θ à la puissance n égale هادي. مي جبناها مع هاد القاعدة. طبعا حنا كنعرفو من كنعرفو أن cosinus θ plus i sinus θ à la puissance n هادي هي l'exponentielle ديال i θ à la puissance n. دونك كنعرفو من troisième année collège ملي كيكون عندنا puissance d'un puissance كنعمل la multiplication d'une puissance كتعطيني l'exponentielle ديال i n θ. وهادي طبعا إلا رجعنا للحالة ديال لا فورم تريغونوميتريك كتعطينا كوسينوس ديال n θ بلس i sinus ديال n θ. باش نفهمو كتر عملنا واحد l'exercice. L'exercice الأولى أول كيسيون قال لي écrire par deux méthodes cosinus x plus i sinus x tout au carré sous forme algébrique. Donc la première méthode نستخدم a plus b tout au carré اللي هي a au carré plus 2ab plus b au carré. مزيان شنو عتعطيني cosinus x plus i sinus x tout au carré. Il y a cosinus au carré de x plus 2 cosinus x fois i sinus x plus sinus au carré de x. طبعا plus i sinus de x tout au carré. نها بديان donc astini cosinus au carré de x plus du i cosinus du x sinus du x. هنا i au carré هي moins 1 ضربناها في sinus au carré استنا moins sinus au carré de x. Donc cosinus au carré de x moins sinus au carré de x هذه la partie réelle. La partie imaginaire استنا 2 cosinus du x sinus du x. صافي. Donc نكتبوها بالطريقة الثانية formule de Moivard. Deuxième méthode. formule de Moivard غتخرج ساهلة. Deuxième méthode طبعا غنستخدم formule de Moivard. Formule de Moivard عندنا cosinus du x plus i sinus du x tout au carré. I a cosinus ديال 2x plus i sinus ديال 2x. هاديك 2 كتعطينا هنا l'argument الأولي و l'argument الثاني. صافي هادشي اللي كاين. طبعا هادي مكتوبة سو فورم الجبريك. شنو يقول لي في الكيسيون الثاني؟ قال لي on déduire cosinus de x et sinus de x en fonction de sinus et cosinus. سهلة مرة. طبعا كانت لا فورمي تريغونوميتريك كانوا هاد الاسئله صعابين شويه. دابا في كالكول طبعا في لي نومبر كومبلكس رجعوا ساهلين مع فورمي دولار ومع فورمي دو موافار سهلوا فهمتي مابقاوش صعابين بزاف. دونك اون حنايا اون كوسينوس دو اكس بلس اي سينوس دو اكس تو كاري égale à cosinus au carré du x moins sinus au carré du x plus i 2 cosinus du x sinus du x et cosinus du x plus i sinus du x tout au carré égale à cosinus dièle du x plus i sinus du x. Alors, ça fait Céline, hein? La partie réelle égale à la partie réelle, la partie imaginaire égale à la partie imaginaire. Alors, cosinus 2x égale à cosinus au carré de x moins sinus au carré de x. Et sinus dièle du x égale à 2 cosinus du x sinus du x. صافي هنا كينتهي l'exercice ديالنا formule de Moivard
وشكرا على التتبع ديالكم.